Tsa-tsa-tsa-tsa. Hala, hala, kay kinsa maning balay? Kay kinsa maning bay? Ayo! 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 Magwa may tao. Atong sudlon, uy. Kamag pamilyar gid ang tag-iya ni ba? Uy, si Madam na. Madam? Madam! Ikaw na, Madam! Dili na ka! Madam! Uy, Kinsa na ikaw na, Madam! Mag ikaw man tong tikalon nga, kuan ba, murag na nag-iyad ako no. Diloy! Ikaw man sir ta, Madam. Diloy! Ay, sigtabon-tabon og nang Madam. Ako tong kambal! Nari kay kambal, Madam? Oo. Na, tikalon ko sir gyapon to do. Siguro. Madam, nga nang tabon man ka, Madam. Wala! Imo ning bay, Madam? Ha? Imo ning bay? Dili! Kinsa man ni Madam? Sa ako ning kambal. Mao, so pobre gid ka, Madam. Dili pod. Pag sure di, Madam, oy. Pangit rin si Madam ba, mong tabon-tabon.